Rbiata, Privyet. Cette vidéo est la continuité de la vidéo qu'on a vue précédemment qui concernait le masculin, féminin et le neutre. Cette vidéo va concerner le pluriel de ces derniers-là. Donc cette vidéo, tout comme la dernière, elle est partagée en deux parties. La première partie sera faite en langue française, la seconde partie sera faite en langue arabe. Donc si vous maîtrisez la langue française, regardez celle-là. Si vous maîtrisez la langue arabe, allez-y à la deuxième partie. Si vous maîtrisez les deux, regardez les deux. Ça ne pourra vous faire que du bien. Je vais traduire ce que je viens de dire en arabe et nous allons commencer tout de suite après. السلام عليكم. دونك الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا فيها الجمع بعد ما شفنا في الفيديو السابقه المذكر والمؤنث والحيادي معاهم. هذا الفيديو راح تكون كيما اللي جازت، يعني نواسوها بجزئين، جزء باللغه الفرنسيه والجزء الثاني حيكون باللغه العربيه. اذا ولا شفتوا روحكم تتحكموا في اللغه العربيه روحوا مباشره للجزء الثاني، ولا كنتوا تحكموا في اللغتين شوفوا باللغه الفرنسيه وباللغه العربيه، ويمكن غير يفيدكم هذا الشيء ما راحش يضركم. نبداو باللغه الفرنسيه ومن بعد نجيو للجزء الثاني باللغه العربيه. اذا alors, pour la leçon d'aujourd'hui, le pluriel en langue russe s'appelle множественное число. множественное هو الجمع وهو مشتق من كلمة много. много باللغة الروسية حب يقول بزاف. Pardon, je m'excuse, je devais parler en français. Donc, le pluriel en langue russe, c'est множественное число. Donc, le mot множественное est inspiré du mot много qui veut dire beaucoup en langue russe. Alors, nous avons vu dans la dernière vidéo que les mots se terminant par cette case-là ou par une consonne étaient considérés comme des mots masculins. Les mots se terminant par un A, Ya ou Mierkeznak, c'était des mots féminins. Mais ici, nous allons les mélanger et non pas les classer par masculin, féminin et neutre, mais par leur terminaison ou la terminaison qu'ils prendront quand ils seront transformés en pluriel. Alors, par exemple, cette case-là, quand un mot se termine par cette case-là, ou par un A, par exemple, strana, elle se termine par un A et ça veut dire un pays. Quand on transforme ce mot-là au pluriel, il prendra un E à la place du A. Donc strana deviendra strani. On enlèvera le A et on mettra à sa place le E. Tout comme pour les mots se terminant par une consonne. Sauf qu'on a bien précisé dans la vidéo d'avant que ça, ce n'était pas la consonne, c'est ce qui vient après la consonne. Nous avions vu l'exemple de téléphone, donc rappelez-vous bien, il se termine par un N, mais ça, ce n'est pas le N, c'est la case qui vient après le N. Donc cette case-là va se transformer en I et ça nous donnera téléphoné. Donc on gardera le N et après le N, on rajoutera le I et ça nous donnera téléphoné. La même chose pour cela, sauf que cette fois-ci, tous les mots se terminent par ikratkaya. Mierkeznak, qu'il soit féminin ou masculin, car nous avons vu que le Mierkeznak pouvait être masculin ou féminin. Et se terminant par ya, vont prendre un i à la place de ces lettres-là. Donc on doit enlever cette lettre et la remplacer par un i. Enlever cette lettre et la remplacer par un i. Par exemple, prepodavatel, qui est un enseignant. Ça se termine par un Mierkeznak. On enlève le Mierkeznak et on le remplace par un i, qu'il soit féminin ou masculin. Pour le neutre, donc le O se transformera en A. Nous avions vu l'exemple de Akno qui deviendra dans ce cas-là Akna. Et le E se transformera en Ya. Donc par exemple, nous avions vu l'exemple de Mori qui est une mère. Donc quand je dis nous avons vu l'exemple, c'est dans la vidéo précédente. Il se transforme en Ya. Donc Moria, ça c'est pour le pluriel. Nous avons le cas Ia, il se transforme en I. C'est plutôt clair parce que le ya se transforme en i. Donc le ya va se transformer en i. Ça nous donnera i. Mais attention, la règle a l'air très facile et facile à retenir aussi. C'est pas très compliqué. Les deux premiers de chaque case, donc le premier de la case masculin prendra un i. Le premier de la case féminin prendra un i. Tout le reste prendra un i. Sauf le o deviendra a. Le e deviendra ya. C'est pas très difficile à retenir. Sauf qu'il y a, nous allons dire, une exception, si vous voulez, mais une règle qui peut être appliquée sur toute la langue russe et qui est la suite de ces lettres-là. Quand vous avez une de ces 7 lettres, G, K, Ch, G, Cha, Cha. Quand vous avez l'une de ces 7 lettres, vous ne pouvez en aucun cas poursuivre avec un E. Le E ne s'écrit jamais après ces lettres-là. C'est impossible de l'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à sa place? On va mettre le I.
Ça aussi, le ya ne peut en aucun cas être écrit derrière ces lettres-là. Nous allons écrire à sa place le a. Je vous ai pris un ou deux exemples. Kniga, qui est un livre. Nous avons un a, donc on a dit ici que le a devait se transformer en u. Donc ici, ça devait être knigi, sauf que selon cette lettre-là, cette règle-là, après la lettre G, on ne peut en aucun cas exploiter ça. Donc on va remplacer le U par un I et ça nous donnera knigi avec un I. Même chose pour étage, qui est un étage. Il se termine par la lettre G. On est dans ce cas-là, c'est un masculin, il doit prendre étagé. Sauf que la lettre G fait partie de ces 7 lettres-là et en aucun cas on ne peut écrire le U derrière la lettre G. Voilà pourquoi on va le remplacer par un I, ce qui nous donnera étagi. Mais hormis ces exemples, nous avons des cas exceptionnels parce qu'on ne peut pas considérer ces deux exemples comme cas exceptionnels vu qu'il y a une règle à appliquer qui concerne ces 7 lettres à apprendre. Kha, G, K, etc. Donc les cas exceptionnels, je vous ai donné 4 ici, mais il existe pas mal, une dizaine ou une quinzaine plutôt. Donc nous avons Droug qui est copain ou ami, qui devient, au lieu de Drougui, mais comme on a la lettre G, donc on devait mettre le I, donc Drougui, on va mettre Drouzia. Donc le mot va changer complètement sans suivre rien du tout de ce qu'on vient de voir. Ça c'est une exception à apprendre. Donc Droug, Drouzia, ça veut dire des amis. Brat qui est frère, il devait devenir Brati, mais non, il devient Bratia. Stool, on a Stol qui est une table et Stool qui est une chaise. La table, Stol, Stoli. On la prononcera Stali. Le O reste O, mais la prononciation change au pluriel. Stol, Stali. Donc on applique dessus cette règle. Mais Stool qui est une chaise, ici il y a un O, ça c'est une chaise. Quand il y a un O, c'est une table. Stool devient quoi? Stoulia. C'est un cas exceptionnel encore. Dom, qui est une maison, le pluriel, c'est pas domi, c'est doma, dama. La prononciation change aussi. Donc le O va se prononcer comme un A. Ça devient dama. Voici quelques cas exceptionnels à apprendre. On aura encore plusieurs à voir dans le futur. J'espère que la vidéo vous a intéressé, que vous avez appris quelques mots et la règle que nous avons faite aujourd'hui. Si vous comprenez la langue arabe ou vous souhaitez l'apprendre, ben regardez la suite de la vidéo, ça pourra vous faire que du bien. Merci pour votre suivi et pour votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour voir la suite de nos cours. Et on va passer à la langue arabe. الدرس تاع اليوم راح يكون على الجمع. شفنا في الدرس السابق المذكر والمؤنث والحيادي. إذا الدرس تاع الجمع بالروسية نقول له منوجستفينا تشيسلا. هذه الكلمة منوجستفينا مشتقة من كلمة منوغا واللي تحب تقول الكثير ولا بزاف بالعامية تاعنا. هنا ما راحش نخصصوا خانة للمذكر وخانة للمؤنث كما درنا في الفيديو السابقة. هنا راح ناخذوا الحالات اللي يشتركوا في الجمع. مثلا الحالة اللي تنتهي بولا شيء عارفينها باللي حالة مذكر والحالة اللي تنتهي بالآ عارفين باللي حالة مؤنث بصح الاثنين هادو يشتركوا لأنه في الجمع يتحولوا لإي. مثلا ناخذوا هون هنا مثلا ناخذوا سترانا اللي هي بلاد هذاك الآن نحيوه ونديروا في بلاصتو إي تولي ستراني وهو الجمع تاع سترانا. هنا ناخذوا مثلا تليفون وهو المثال اللي خديناه في الدرس السابق تاع المذكر والمؤنث. تليفون ما ناخذوش الآن قلنا ولا شيء هو اللي يجي بعد الآن شرحناها في الفيديو السابقة. إذا هذا ولا شيء راح يتحول لإي. إذا تليفون يولي تليفوني. نفس الشيء نعمل البقية الحروف. هذا مذكر هذا يقدر يكون مذكر أو مؤنث وهذا مؤنث. هادو في 3 عندما الكلمة تاعك تكون تخلص بهم تحولهم لإي في الجمع. مثلا بريبادافاتلي بالجمع. عندنا الأو اللي هو في الحيادي يتحول لأ. خدينا مثال في الدرس السابق أكنو اللي هي نافذة تولي أكنا تنتهي بالأ. عندنا موري اللي ينتهي باليي هو أيضا حيادي. اليي هذا يتحول ليا كما شفنا في الدرس السابق باللي موري هو البحر. الآن عندنا حالة خاصة. إذا الإيا ينتهي بإي هو نفس الشيء مع هذا يعني هو ينتهي باليا ليا هذاك حيتحول لنا لإي يولي عندنا إي ماشي حاجة صعيبة. الدرس هذا سهل بزاف يعني لو كان تشوف الخانات اللي درناهم المره الماضيه الخانه تاع المذكر تبدا بهذه والخانه تاع المؤنث تبدا بهذه يعني الحالتين الاوليين في الخانات تاعنا راح ياخذوا اي وكل البقيه ياخذوا اي
من غير الحيادي. الاو يصبح ا واليي يصبح يا. بصح عندنا حاله خاصه، هذه الحاله تشمل كل من هذه الحروف. دونك عندنا 7 حروف: جي، كا، خا، تشي، جي، شا، شا. هذه الحروف بعدهم ما نقدروش، من المستحيل يعني ان نستعملوا الحرف اي، حتى ولو القاعده تتطلب منا ان نستعملوه. مستحيل في اللغه الروسيه كتابه حرف الاي او حرف الياء بعد هذه الحروف. اعطيتكم مثالين. مثلا مثال كنيغا واللي هو كتاب، تلاحظوا انه ينتهي بالا. بالمفروض عندما ينتهي بالا نعوضوه بحرف الاي فيصبح كنيغي، ولكن في هذه الحاله نلاحظ انه الأ راح يتعوض بحرف الإي، يعني الحرف اللي راح يكون قبله هو الجي، والجي هو موجود مع هذه الحروف السبعة. فمن المستحيل أني نكتب حرف الإي بعد الجي. شو راح نعمل؟ راح نعوض هذا الإي بالإي ويصبح عندي كنيجي. هذه حالة. الحالة الثانية إيطاج. إيطاج اللي هو طابق. إيطاج تلاحظوا أنه ينتهي بولا شيء، يعني مذكر. بالمفروض نحطوا له إي يصبح إيطاجي. بما أنه الجي مشمول في هذه السبع حروف فمن المستحيل أن نرجعوه إيطاجي ونكتبوا في مكانه الإي فيصبح إيطاجي. هذه قاعدة يعني تطلب منكم حفظ هذه السبع حروف. إذا حفظتوهم كل شيء راح يجيكم سهل. من الآن عندنا حالات خاصة اللي ما تشملهم ولا قاعدة، وهذو يطلبوا منكم الحفظ. أعطيتكم 4 منهم، هما كاين واحد 10 ولا 15 من بعد انت تشوفهم افيغ ميزور، يعني مع الوقت نزيدوا نقراو دروس أخرين نوريهم لكم كل مرة نوري لكم حالة جديدة. إذا نعطيكم هاد 4 وبعد نشوفوا البقية. عندنا مثلا درو اللي هو صديق. الجمع تاعو عوض انه يكون دروغي، وبما انه ينتهي بحرف الكا اذا ما نقدروش نستعملوا الاي راح نستعملوا الاي فيصبح دروغي. هذه هي القاعده. حنا لا، احنا عملوا دروزيا يتبدل كله، يعني هذا الشيء ما نقدروش نشرحوه بالقاعده اللي درناها. حاله خاصه لازم عليك وتطلب منك الحفظ. برات نفس الشيء، براتي هو الاخ، بالمفروض براتي، ولكن بما انه حاله خاصه يصبح براتيا. ستول اللي هو كرسي، عندنا ستول بالاو هون هي طاوله، الجمع تاعها ستالي، ما يتغير فيها ولا شيء، فقط تطبق عليها القاعده ونحطوا لها اي في الاخير. هذه طاوله. الان كرسي اللي هو ستول، الحاله الخاصه تاعو ستوليا، ما طبقتش عليه القاعده هذه ستوليا. دوم اللي هو منزل يصبح داما، داما. خدا عوض انه ياخذ اي، حاله خاصه. وكاين الكثير من الحالات الخاصه الاخرى حتى باللغه الفرنسيه نسيت ما قلتهمش. مثلا تشيلوفيك اللي هو شخص يصبح لودي، يتغير كله. هنا على الاقل ستول قاعد عندنا ستول وزدنا له حاجه، برات قاعد عندنا برات وزدنا له حاجه، بصح تشيلوفيك يولي لودي يتغير كله. مثلا ريبيونك اللي هو طفل صغير يصبح ديتي يتغير كله، يعني ما ناخذوش ميم با الصلب تاع الكلمه نتاعنا ونزيدوا له اضافه، لا يتبدل كامل. دوك هذوك يطلبوا منا الحفظ، راح نشوفوهم في وقت اخر. فوالا هذا واش فيه الكورس تاعنا تاع اليوم. نتمنى انكم تستفدوا منه. الا كان لو كا حطوا لنا ان بوس بلو، راستي برونشي، ابونيفو باش يلحقكم لا سويت تاع لي كور تاعنا. قولوا لنا سكو فوز ان بونسي في لي كومونتير. سي فوز افي دي كيستيون نيزيتي با لي بوزي اون دوسو. ريغاردي لي فيديو اللي مقبل على الدروس باش تقدروا تتبعوا، خاطر لو كان ما شفتش الفيمينا او الماسكينه هذا راح يجيك صعيب وتخلط لك لا سويت تاع لي كور. فوالا سيتي تو بور موا. جيسبر فاتكم لا فيديو. سي سي لو كا كيما قلت راني نعاود، mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez avec vos amis. C'était Lofi et là c'est un